For today video guys. Hey, Hey. guys, kami guys. Pangwa si Angel bahasang smagol hindi guys. Uy, mango, nagulam kuya, mango. At tinatawag na tayo ng bundok. Gay angas baklaw. Ay, Papulit na megla subong guys. Video ni guys. Alang naman picture. Megla subong guys. Kaya mango, pakang si Darwin, guys. naman doy. Ah, suba guys oh. Alang naman bye bye. Ah, guys oh, suba na guys. Favorite guys. Nakakakan. Reverse? Kampo guys, hindi niya ano guys. Pagka mango, wala reverse. Balaan nyo na guys kung ano matabo kung aramos kampo guys. Apotay ni gamay. Kadong na guys. Tanat tan 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 tan. Okay po, sa video kay para Okay. makapaan. Picture ko diyo. Isa pa. Video na, picture pa. Swab pa. Eh, at pinatawag na tayo ng bundok. For today's video guys. Isa pa. Gwapo ka dyan, migo kaya. Ari guys, among tabukon guys. Dito kami masaka guys. Malibot kami guys. Nasiga na guys. Kayo no, gaya ikos mod. Nakapatay na ko magtabok diyo. Di ka magi, di ka magi. Dili ka lagi guys no. Guys. Guys. Sabi niya. Tara, tumba. Ilang tawa guys oh. Mga udang guys. Gano'n labay. Spatos guys. Guys, amon spatos guys. Wala sabla guys. Dilo gandod di guys. Guys. Kung malagpok tadi guys. Balaan. Balaan nyo na na guys. O kampo. Basta kampo guys. Balaan nyo na guys. Guys, basta kampo na gani guys. Ang lulutsan ta guys. Guys, tumba guys. Tumba. Tumba guys. Guys, bro, gaya mo sa bongga. Katatlo na guys. Ang bako ka guys. Pero kung ngayon ko ginibak, kung ay tataw na tumba. Kumbaga, bla.